नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 1 तारिख मंगलवार। आज सकाळ चलते देखा मुख्य खबर। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखापी मोर अनुरोध। जदि भिडियोटी भल लगे गोटे लाइक गोटे सब्सक्राइब करेंगे। चलतु आज संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आज खबर आसूची आउ एक लघुचाप उत्तर ओडिशा रे आहुरी बर्षिब। सक्रिय रही राज्य में लघुचाप। यार प्रभाव में बादल फटा वर्षा परी मयूरभंज 300 मिलीमीटर अधिक ढाली वर्षा। सेहीपरि गतकाली भी उत्तर ओडिशा रे छेचिछि प्रबल वर्षा। आगामी 24 घंटा पर मयूरभंज केन्दुझर संबलपुर सुंदरगढ़ कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट रे अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क करा जायछि। आज सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर रे अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। 2 जुलाई पर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। 3 जुलाई रे मयूरभंज और केन्दुझर रे अति प्रबल वर्षा रे चेतावनी दिया जायछि। अन्य जिला येलो वार्निंग जारी होइछि। समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी मानक समुद्र को न जावाक सतर्क करा जायछि। झारखंड छाड़ुनी पानी फुलुची सुवर्णरेखा बढ़ुची बन्या आशंका। झारखंड पानी छाड़िबा फल उत्तर ओडिशा रे बड़ बन्या आशंका रखा जायछि। आसंता 24 घंटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यापर वर्षा उपरे निर्भर करिबो बन्यार स्थिति। उत्तर ओडिशा और झारखंड वर्षा जोगु सुवर्णरेखा बुढ़ाबालंग और जलकार जलस्तर बढ़ी। एही 3 नदीर बन्या स्थिति अच्छी। उपरमुंड झारखंड रे आउ वर्षा हेले उत्तर ओडिशा रे नदी गुड़िकर जलस्तर वृद्धि पाइब। झारखंड केते जल छाड़िब ता उपरे निर्भर करुच्ची सुवर्णरेखार बन्या स्थिति। दुर्दशा कमी नथिला बेले चिंता बढ़ाऊँच सृष्टि हेबाकू जाउथबा आउ एक लघुचाप। 2 जुलाई धीरे धीरे वर्षा कमिब किंतु पुणी 4 जुलाई वर्षा बढ़िब। जुलाई 6 सुधा बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही, जार प्रभाव में उत्तर ओडिशा रे जुलाई 9 पर्यंत लगी रहिबो वर्षा। परवर्ती खबर। बीएमसी ऑफिसर को विधा घुंटा मारी दरमरा करिसेंति दुर्बृत्त। अतिरिक्त कमिशनर को घोषारी पिटिथिबार वीडियो एबे सोशल मीडिया रे भाइराल हेबार लागिछि। कार्यालय घोषारी नेबा सह विधा घुंटा मारुथिबार मध्य देखिबाको मिलिछि। अतिरिक्त कमिशन रत्नाकर साहू को मरणांतर आक्रमण होइछि। आक्रमण रे किए ताहा स्पष्ट होई नथिबा कहिछि कमिशनरेट पुलिस। कार्यालयर अभियोग शुणाणी बेले ए घटना घटिथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर। किए हेबो बीजेपी सभापति बड़ गुलिया हेलाणी राजनीति। किए हेबो बीजेपी परवर्ती मुखिया, काहाकू मिलिबो सभापति पद, काहार नेतृत्व में आगक बढ़िबो भारतीय जनता पार्टी। लंबा समय धरी एभली किछि चर्चा दिल्ली रे राजनीति सरगरम करिछि। खास करी बीजेपी एक संघ भितर सभापति पद को नहीं एबे भी अंक अछिंडा रही। जो कारण एबे पर्यंत बीजेपी निजर नुआ मुखिया बाछिबाको सफल हेउनथुवा बेले आगामी सभापति किए हेबो। जेपी नड्डा सभापति रहिबे ना नुआ मुह सामना को आसीबो ताकू नहीं चर्चा बढ़ी। परवर्ती खबर। छक्का मारिले तले पड़गले। साथी खेलाड़ी किछि बुझिबा आगरू समस्तंकु करिदेले बाय बाय। खेल पड़िया सबुदिन शोई पड़े बैट्समैन। एभली एक दुखद घटना घटी पंजाबर फिरोजपुर रे। क्रिकेट मैच समय जड़े बैट्समैन हृदघात शिकार होई घटनास्थल टली पड़ती। परवर्ती खबर। केमिकल फैक्ट्री भयंकर विस्फोरण, चलीगला 10 जीवन, एकाधिक आहत। तेलंगाना रे बड़ घटना। सांगरेड्डी जिले में पासा मेलाराम इंडस्ट्रियल अंचल में भयंकर दुर्घटना घटी। एठारे थिबा एक केमिकल कारखाना रे बड़ धৰণৰ विस्फोरण घटी। फल सेठारे उपस्थित थिबा 10 जन श्रमिकों मृत्यु होइछि। परवर्ती खबर। भारत को काउंटर करने को एकाठी होइछंती 3 पड़ोशी, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन। दक्षिण एशिया संगठन पार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन गुरुत्व ह्रास करने को यही 3 देश एकाठी होई एक आंचलिक संगठन गठन करने दिगरे काम करुछंती। भारत सार्कर एक प्रमुख सदस्य रही, हेले चीन एथिरे सदस्य नहीं। तेणु भारत को चेक देबाकू आंचलिक संगठन तैयारी करने मसुदा चली। पाकिस्तान चीन सह मिसी यही कार्य लगी बेले यही सबू पछरे मास्टरमाइंड हेउची चीन। एने पाकिस्तान गणमाध्यम एक्स रे ट्रिब्यून ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट प्रकाश पाई। परवर्ती खबर। बैंक रे बड़ धৰণৰ लुट, 53 कोटी टंकार अलंकार को नहीं दुर्बृत्त फेरार।
ଲକର ପାଖରୁ ମିଳିଲା କେଶର ଆଉ ହଳଦୀ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ମେ 25 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗୁଳି ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଶାଖାରୁ ପ୍ରାୟ 53 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଗାୟବ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜନଗଣନା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2026 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ଗାଡ଼ି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଜିନିଷ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଅଜଣା ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବାରୁ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମଣିପୁରରେ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଙ୍ଗଜୋଗ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଗତ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 2ଟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ କାରରେ କିଛି ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଅତି ନିକଟରୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଗ୍ମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଇ-କେୱାଇସି ନ କଲେ ମିଳିବନି ଚାଉଳ। ଇ-କେୱାଇସି କି ନେଇ ଯୁଗ୍ମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଗତକାଲି ସରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ଅବଧି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20,58,000 ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଚାଉଳ। 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଇ-କେୱାଇସି କଲା ପରେ ଦିଆଯିବ ଚାଉଳ, ନହେଲେ 3 ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଯୁଗ୍ମ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସହ ଖୁସି ଖବର। ଗତ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ପୁଣି କମିଛି ସୁନା ଦର। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନା ଦାମ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଏଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 3,000 ଟଙ୍କା ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 97,260 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମକୁ 89,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଅବଧି ସରିଲେ ବି ସମସ୍ତ ଟୋକନରୁ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର। ରବି ଧାନ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଗତ ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣା ଅବଧି ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟୋକନରୁ ସରକାର ଧାନ କିଣିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଖି ସ୍କାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତକାଲି ଆଖି ସ୍କାନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧାନ କିଣି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର 19 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରବି ଧାନ କିଣି ସାରିଲେଣି। ଗତ ବର୍ଷ 12 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କିଣା ଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ କିଣା ଗଲାଣି। ତଥାପି ସମସ୍ତ ଧାନ କିଣା ଯିବ। ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଲାଗି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିକଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତେବେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବନାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିକସ ଚୋରି ରୋକିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ନିଜ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଆଧାର ସହ ଲିଙ୍କ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ନ କଲେ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ।